अरे केंता केंता हो भाई? हाँ सबू भल भल दादा तुमको तो बने दिन पर भेटली। जे सुनो तो भाई यहाँ जेन सोमिया नहीं के ई सोमिया के देखले घरू काण के बाहरबो भाई। हाँ हाँ हेटा भी ठीक कहूछ जे हेले देखो तो हमर चाष कबार उपरे भी हमको टिके ध्यान देबार के पड़वा कि नहीं। नहीं हेटा तो सत है जे हई चाष तर तर बणिज मठ बोलसन। हई तो गुटे कथा हो भाई तुमरा तो धान धुना पचा पुची करबानो। हाँ, सान धान माने नि पाचबानो हय हय पचा पुची कला न दादा। हां जे पैन पुना कटा कुटी कुछ झुरी झुरा लगु छकिनी हो। झुरी झुरा भी ठीक हिसाब लगो छु दादा। हां आबटा खोड़ियाटा किनी भाई हय हय जदी नि पाबार झिमो झुरी झुरा बोले नि का मुई आन देबे हो। ये सुनो तो दादा हाँ। चाष बास करू छु झुरी झुरा भी नहीं मारले फिर केने तार बोतर रहला। नहीं आज सुनो तो एफे कणा की दे दू छु केतने केते उसो कसा किनी हो। हय हय से आगर बागिर आर केनो आसे मिलु छे झिमो झुरी जे यार गुटे कथा दादा देखो इरा तो धान चाष हमें काटमा हेते पाची पूजा गले बोले तो हाँ, हाँ। परे काना करमी बोले भाभी जो जे सुनो तो जे जनता चना चुनी पी करसन हो हय। बाकी थरो बोलो तो मुक्तुन के टिके मते बेसी इच्छा तो मुग बुनबार लागि मुई टिके चले छे योजना बुझलो कि नहीं। बुढ़िया कथा टे कहलो दादा देखो हमर चाषी भाई बहन माने निगा यहाँ देवी बोलो तो हमर ई अंचल रे हाय, हाय, हाय। माने मुग भी बने हिसाबे बनुछन भी आरु तार आदाय भी करूछन। इटा काना कि देखो हमें खाइ भी पारमा आरु बिकी करी ठीक 2 पैसा भी रोजगार करी पारमा। नहीं सत सत है हई जे गुटे कथा भाई तुम्हें गुटे काम करो जेते बेला धान धुना काटी गुरा दू सके हय हय 2-4 कास कर दियो तुमर जमी के पहला मैट गुण कर साला परे तापरे जेन चाष भी करो चना बुनो मुग बुनो तार व्यवस्था करबो। तो आजिर बैठकी सोमिया के देखमा बोले निका इहादे सोमिया के देखमा बोले ए मुग चाष उपरे टी कथा वार्ता हेता बोले भल हेता का बुढ़िया हेता दादा। जे काना उठे बोलथि से केना याते आसमी बोलथि जे हो। हाँ दादा आज हमर बैठक की निगा आनंद कुमार मल्लिक आज्ञा आसबार थिला जे कि बेलपड़ा ठाने सहायक कृषि अधिकारी हिसाबे अछन। हे एटा देखो तो आज्ञा का बाकी लागु जेटा आसी बसले न जे हो। हये दादा आज्ञा तो हेटा तो आसी बसले न जे आजिर विषय काना थिला भी जिन छकिनी डाली रो चाहिदा पाई मुग चाष। अच्छा बोतरे बोतरे बोलो हय हैं आमे जेन कथा होतुला हे बाबत के आराम से टिके कथा बार्ता हे पारमा आमे जेन कथा बार्ता हम हमर चासी भाई माने सुनी कुदी पी ऊपर खुद हे पारबे। हय हय जुहार आज्ञा। जुहार बसुन आज्ञा बसुन धन्यवाद। बाकी भल भल तो आज्ञा। हाँ बहुत बढ़िया अच्छे आज्ञा। तो आपनकर आड़े केंता केंता काना टिके कहून दुख सुख के नै करी हमर आड़े तो यहाँ सब धान कटा यहाँ चली आज्ञा आज्ञा तो चाषी माने यहाँ सब धान काटवार व्यस्त छन आज्ञा। आ यहाँ काଣା कर्मी बोलछन जे से माने आ गुटे फसल नहीं पारबे तार उपरे सब यहाँ योजना करूछन से माने तो मुई सेमान को चाषी मान को कहूँ कि हमर धान कटा परे मुग चाष कले बहुत बढ़िया ए, हवा बतरे, जेहेतु बतरे। हमर यहाँ जलीय अंश अच्छे माटी रे आज्ञा। ओल अच्छे माटी बोले मुग चाषटा बहुत बढ़िया है। हमर मनर कथा पूरा आज्ञा कहि देले आरो हये दादा हे हमें देखो हमें आगरु निगा मुग चाष उपरे नि कथा उतलांगे हय 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 धान चाष कला परे परे केन डाल जतिया चाष करबार कथा बोली करी हां हां तो आज्ञा तो मुग चाष उपरे कहले आरु हां जे गुटे कथा आज्ञा ई जेन मुग चाष लागि केन प्रकार मैट आर जलवायु आवश्यक हेथिसी आज्ञा ई बाबत के टिके बुझे करी कहते बेला बढ़िया ठीक अच्छे ई अंचलटा उष्म अंचल तो हमर ई अंचल मुग चाषटा बहुत बढ़िया हेसी आ मुग चाष लागि आमे मुख्यतः हमर जेन दोरसा माटी आज्ञा। भल आ सेथिरे दोरसा माटी भितरे निगेड़ा दोरसा माटीटा होचे सबथुरु बढ़िया मुग चाष लागि आ हमर ई अंचल सेटा अच्छे आज्ञा 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 आ तार परे हमर जेन मुग चाष लागि टिके जेन अम्ल माटी टिके दरकार से अम्लता 5 रु 7.5 पीएच भितरे अम्लता रहबार अछि। चासी भाई माने टिके चाष करबार आगनु टिके मैट परीक्षा करी नबार कथा हाँ बोल निहाती भाबे हमें जहाँ भी चाष करबार आगु माटी परीक्षाटा निहाती भाबे हमें करबार कथा। आमे जेतेबेले मुग चाष कथा कहूछु तो ई चाषर लागि प्रकृति रे तार समियाटा केनटा आरो हमर चाषी भाई बहन माने केनता हिसाबे माने बुनबी आर केन समय ने भल करी बुनी पारबे। मुग चाष लगी 4टा ऋतु अच्छी वर्षा दिने भी मुग चाष करि पारमा तापरे शरत ऋतु रे भी हम मुग चाष करि पारमा शीत दिने भी मुग चाष करि पारमा आउ खरा दिने भी मुग चाष करि पारमा आ तार लगी अलगा अलगा किस्म भी अच्छी। तो हमें जदी वर्षा दिने जदी मुग चाष करमा बोले हमको जुलाई मासे बुनबार लगी पड़वा आ जदी हमें शरत ऋतु रे जदी मुग चाष करमा बोले हमको सेप्टेम्बर मासे बुनबार लगी पड़वा आ जदी शीत मासे करमा बोले हमको नवेम्बर मासे बुनमा आ खरा दिनिया मुगरे हमें जनवरी परे फेब्रुआरी मासे
ଆମର ଯେନ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ବୁନମା ବୋଲେ ବଢିଆ ମୁଗ ଚାଷ ହେବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଶୀତ ମସିଆ କଥା ପଡଲା ବୋଲ হয় 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 ତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏଇଟା ବୁନା ବୁନି କର୍ମା ବୋଲେ କେഞ്ചି ଆଜ୍ଞା হয় ହଁ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଇ ଏକର କେତେ ବିହନ ଦରକାର করছি ଇ ବାବଦ କେ ଟିକେ କହିତ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ହେତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁন ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିଲି ମୁଗ ଚାଷରେ ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା 4ଟା ଋତୁରେ କରିପାରମା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବି ବିହନ ବି ସବୁ ଋତୁ ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ହବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୀତ ମାସ ଆଏ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ବୁନମା ତ ଶୀତ ମାସ ଲାଗି ଆମେ ଏକରକୁ 8 କେଜି ରୁ 10 କେଜି ଆମେ ବିହନ ଦରକାର ପଡବା ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପहला का करमा बुनबार आगु से बिहन रो गजा शक्ति टिके परीक्षा कर दमा सेटा कि केंदा करी करमा देखुन हम जेन बिहन आनी थी हमें से बिहन रु 100 टा मंजी नेमा आ 100 टा मंजी के 6 घंटा बुतरी गिरी ताके गुटे कपड़ा रे रखि देमा 2 दिन तक 2 दिन हेले जेते गजा हवा धरुन 80% गजा हला 80 टा गजा हला हला 80 टा गजा हला बेले सेटा होचे भल मु बिहन है केनता हिसाब हे बिहन टा के बुनमा बिहन आमे विभिन्न आकारे बुनी पारमा आमे छोटा बुना भी करि पारमा आ धाड़ी रे भी लगै पारमा किंतु मुई सब बोले चासी मान को कहमी समस्त धाड़ी रे लगावार लगी चेष्टा करबे धाड़ी रे लगाले कणा हबा हमर अधिका आदाय हे पारबा देखुन धाड़ी रे लगाले खरा पूरा सखालु पूरा संध्या तक पूरा समान भाव रे सब गज के पड़बा तापरे वायु चलाचल ठीक से रहबा आउ आमे जेन खाद्य देथिमा माटी रे जेन सार माने देथिमा से माने भल भाबे ग्रहण करि पारबे हला जे कोनोसी चाष करबे धाड़ी रे निहाती भाबे समस्ते लगाबे तो आमे जदि मुग चाष धाड़ी रे करमा बेले आमे धाड़ी के धाड़ी 25 सेंटीमीटर आ गज के गज 10 सेंटीमीटर व्यवधान रे जदि लगामा बेले हमर बहुत आदा हे पारबा मुग चाष तो आज्ञा ई अनुमोदित किसम काना काना अच्छे हमर राज्य थी इहादे ई बाबत के टिके बुझे करी कहि दन लागे देखुन हमर मुग चाष 4टा ऋतु रे करसन तो सब ऋतु लागि अलगा अलगा मुग बिहन माने अनुमोदित ହେଇଛି ଯେନ୍ତା ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଗ ଚାଷ ଲାଗି ଆମେ ସୁଜାତା କରି ପାରମା ଗୋଟେ ଧଉଳି ଗୋଟେ କିସମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ HUM ଗୋଟେ କିସମ ଅଛି ସେଟା ଆମ 60 ରୁ 65 ଦିନିଆ ତାର ବ୍ୟବଧାନ है ଆଉ ସେଟା हमर साहेबी रोग लागि बहुत भल से प्रतिरोधक शक्ति तार अधिक আছে सेंता हमर शरत ऋतु बा प्राक रवि ऋतु लगी आमे टर्म 1 आउ टर्म 2 ई दुईटा किसम अछि हमर मुग रे सेटा हमर ई अंचल भी हेसी सेटा आमे सेटा के झाई मुग बोल करी भी आमे करसन लोकल भाषा रे सेटा 65 रु 670 तार ड्यूरेशन अछि सेटा भी हमर पाउसिया रोग लागि प्रतिरोधक शक्ति अछि हंता सिदिने पुसा 9072 आउ गुटे होचे LGG 460 सेटा भी 70 दिनिया मुग है आउ खरा दिनिया मुग लगी हमर इनु जेंडा यहाँ दे चाली छे IPM-2-3 आउ IPM-2-14 है ई दुईटा वैरायटी यहाँ दे बहुत प्रचलन छे हमर यन चलले जगबार पूर्वरु हमें विशोधन केनता हिसाब करि पारमा से बिहन की गुटे केजी के 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP गुंडो सेटा के आमे सेथरे मिसी के बिहन विशोधन करमा आ सेटा बुनबार गुटे सप्ताह आगरु करमा हला बिहन विशोधन लगी तार भी प्रक्रिया अच्छे गोटे माठियाटे नहीं जिमा है धरुन 5 केजी माठियाटे नहीं जिमा से 3 केजी बिहन रुकी देमा बोले केजे के आमर के 2 ग्राम दबार अच्छे मेडिसिन बोले 6 ग्राम मेडिसिन सेनु रुकी देमा से कार्बेंडाजिम मेडिसिन के तापरे माठियार मुह के जोरी रे खापी करी 20-30 थर हलामा थाके बोले भल से मिसी जिवा से मुसोटा मिसी गले तापरे आमर सेटा बिहन विशोधन ही गला तो गुटे कथा आ गया ई मुख फसल थी जीवाणु सार प्रयोग केंता करी आमे कर्मा टिके भल से बुझे करी कहि दम त आज्ञा एटा अनेक समय रे हमर चासी भाई माने पचरासन के आज्ञा तार चेर रे देखबे छोट छोट गंठी माने थिसी हला गंठी रे राइजोबियम जीवाणु माने थिसन से माने गंठी करी थिसन आ से माने का करसन से जीवाणु माने हमर जेन वायुमंडल जेन जबख्यार जान अछि सेटा के विबंधन करसन बोले वायुमंडल जबख्यार जान के आनी गिरी ताकर से चेर रे जबख्यार जान सार तैयारी करसन बोले हमर मुग जते भी डाली जातीय फसल अछि सेथरे हमको सार कम देबा लागे पड़सी तो जीवाणु कल्चर के निहाती भाबे हमें व्यवहार करमा तो इथि लगी हमें का करमा जेन बिहन विशोधन करला 7 दिन आगरु तार परे परे बुनबार आगरु ताके का करमा आर कल्चर बोल करी ओटे जीवाणु कल्चर अछि ताके 1 केजी रे 20 ग्राम हिसाब रे नै करी का करमा धरुन 8 केजी नेला 8 केजी हिसाब रे 20 ग्राम बोले 160 ग्राम हमर आर कल्चर लागला सेथरे तार 2 गुणा पानी मिसे देमा
ସେ ଆର କଲଚରରେ ପାନି ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଦହି ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ମା ଆଉ ଯେତେ ବି ବିହନ ଆଇବା ତାର ଉପରେ ରୁକିକିରି ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାର ଉପରେ କାଣା ଗୋଟେ ଆବରଣଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖେଇକିରି ଛାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାମା ଶୁଖେଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଆମେ ବୁନମା ବୋଲେ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାବାଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଛାଇ ଖରାରେ ଆମେ ଶୁଖାମା ଆଜ୍ଞା 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 ତ ମୁଗ ଚାଷ করবার আগুরু আমি কেনতা হিসাবে জমি প্রস্তুতি করমা আর খত সার প্রয়োগ করমা মুগ চাষ করবার আগে আমি পহলা ক্ষেতকে 2-3 থর পুরা গুন্ড চাষ করমা বলে মাটিটা গুন্ড হয়ে গেলে আমার ফসলটা ভালসে মানে অমল দেই পারবা তারপরে পরে যেতেবেলে 2-3 কাজ চাষ করে সারলা পরে কাঁ করমা যদি আমার অঞ্চলে যদি গোবর খত মিলুছে পুরা সড়া গোবর খত গোটে একরকে 2 টন লেখান গোবর খত দেমা গোবর খত ଦେଇକିରି আর থরে পুরা চাষ করদেমা আউ মই দেদেমা সমতল করদেমা হলা তারপরে আমকু সার भी দরকার না ফসল লাগি সার भी দরকার হ্যাঁ সার তো নিহাতি দরকার একর কো আমকে 8 কেজি জবক্ষার জান তারপরে 16 কেজি ফসফরাস আউ 8 কেজি আমার পটাশ সার দরকার গোটে একর লাগি হলা তো পহলা কা করমা কে এই সার মানে কেনতা করি প্রয়োগ করমা পহলা আমি যেতেবেলে खेत जुती देमा तार आगरू माने बिहन बुनबार आगरू पूरा पोटास आउ पूरा फॉस्फोरस के दे देमा आउ अधा जबक्षार जान के माटी मिसे गिरी बिहन बुनमा हला तार परे परे जेन अधा जबक्षार जान रहला सेटा 21 दिन परे कुड़ा खुसा करी गिरी सेटा के हमें जबक्षार जान प्रयोग करमा बोले हमर अमलटा भलाबा ते दिन जीवार उतारू घास केतनी केते उठी जासी हमर मुख चाष भितरे तो इतार नियंत्रणटा केनता हिसाबे करमा ई बाबत के टिके बुझिर कोनतो आज्ञा দেখুন ঘাস নিয়ন্ত্রণটা সবু ফসল লাগি নিহাতি ভাবে জরুরি কারণ আমার যেতে বি আমি ফসল করছু যদি ঘাস মানে হইগলা বেলে সে আমার মাটির যেন খাদ্য সে মানে অধা নেই যাউছন সার আমি যেতে প্রয়োগ করছু সেটা বি সবু নেই যাউছন বেলে আমার ফসলটা ঠিক ভাবে হই না পারবা তো আমি মুগ চাষরে যদি ঘাস নিয়ন্ত্রণ করমা পহলা বুনবার 21 দিন পরে ফার্স্ট কুড়া খুসাটা নিহাতি ভাবে করমা কুড়া খুসা করিকি যেতে বি ঘাস আছে সেটাকে সব আমার জমিরু বাহার করদমা তার ফের 21 দিন পরে দ্বিতীয় কুড়া খুসা করমা আমি 2 থর নিহাতি ভাবে ঘাস বছাটা মুগ চাষরে করমা আউ যদি আমি নিজে ঘাস যদি বাছি নাই পারলা বলে আমার বিভিন্ন প্রকার ঘাস মরা ঔষধ বি মিলুছে সে ঘাস মরা ঔষধ বি প্রয়োগ করিকি আমি ঘাসকে দমন করি পারমা বলে কেন সময় কে এটা সে ঔষধটা দমা সে ঔষধটা আমার 2 প্রকার আছে গোটে মানে বিহন গজা হবার আগ্রু আর গোটে বিহন গজা হবার পরে যদি আমি বিহন গজা হবার আগ্রু যদি প্রয়োগ করমা বলে যেতেবেলে আমি বিহন বুনি সারবার 3 দিন ভিতরে সে ঘাসমরা ঔষধকে প্রয়োগ করমা তো দেখুন আজ্ঞা দেখা যাচ্ছে যে আমার চাষী ভাই বোন মানে মুগ বুনলা পরে নিয়ে পান মড়াবার টিকে হেতকি ভারি ব্যবস্থা টিকে নি করন মানে বর্ষা বর্ষি যদি হবা বেলে তো পান খাইছে নেলে হেন্তা পড়িথিসি তো ইহাদে আপন কহবে যে ই যেন পান মড়াবার উপরে কেনতা হিসাবে টিকে দৃষ্টি দেবে আমার চাষী ভাই বোন মানে আমার জলসেচনটা তো নিহাতি ভাবে যে কোনসি ফসল লাগি দরকার তো মুগ যেহেতু এটা কম দিনিয়া ফসল আর আমার জমিরে ওল থাকি বি হই যাসি কিন্তু আমার যেন বর্ষা দিনিয়া শীত দিনিয়া ও শরৎ ঋতুরে যেন মুগ চাষ করছন সেথির লাগি বেশি পানি মড়াবার লাগি নেই পড়ে সেটা জমির ওলে হই যাসি কিন্তু খরা দিনিয়া মুগ চাষরে আমকু নিহাতি ভাবে পানি মড়াবার লাগি পড়বা আর আমার মুগ চাষরে 4টা স্টেজ আছে সেথিরে জলসেচন নিহাতি ভাবে দরকার সেটা কেনটা বুনবার বেলকে গুটে তারপরে 21 দিনের কুড়া খসা কলা পরে যেন ঘাস বাছি জানবা হেতকি বেলে তারপরে 3 নম্বর হচ্ছে ফুল ধরলা বেলে আর 4 নম্বরটা আমার যেন ছুঁই যেন বাহারছি হেতকি বেলে হে 4টা সময়রে আমকু পানি নিহাতি মড়ামা কিন্তু এই ছুঁই আর ফুল ধরলা বেলে পানি যদি নাই মড়ামা বেলে আমার অমলটা কমি যাবে এটা নিহাতি ভাবে দরকার কমসে কম যদি আমি ফুল ধরলা বেলে আউ ছুঁই পাকল হেলা বেলে যদি পানি মড়াই দেমা বেলে আমার মুগ ফসলটা বহুত বড়িয়া আদা হবা সবু কথা ফালে আজ্ঞা বাকি রোগ পোকটা ফালে আয় তো মুখ্য ফসল হিসাবে আমি যেতবেলে করুছু মুগকে তো এটি কেন কেন পোক সবু লাগছন আজ্ঞা আর ইতার পরিচালনাটা কেনতা হিসাবে করা যায়সি এই বাবদকে টিকে বুঝাইকি কইবে আজ্ঞা মুগ ফসলে আমার বহুত মানে শোষক পোক লাগছন আউ আমার শোষক পোক ভিতরে জৌ পোক লাখি উকনিয়া পোক হলা আউ ধলা মাছি यहाँ বেশি ক্ষতি করছন আউ গোটে প্রকার পোক হচ্ছে পত্রখিয়া পোক আর ছুঁই বিন্ধা পোক এটা আমার 6 প্রকার পোক মানে আমার মুগ ফসলে লাগছন আউ যদি আমার গুট গুট করে যদি আমি আলোচনা করমা পত্রখিয়া পোক মানে কা করছন আমার সে মুগ ফসল পতরকে সে মানে খাই দেছন
तो ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଯଦି ଆମେ କରିଦେମା ବୋଲେ ଆମର ସେ ପତ୍ରଖିଆ ପୋକଟା କମିଯିବା ଆଉ ହିଡ଼କେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ସଫା କର୍ମା ହିଡ଼କେ ସଫା କଲେ ଆମର ପୋକ ମାନେ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରି ନ ପାର ଆଉ ସେ ପତ୍ରଖିଆ ପୋକ ଲାଗି ଆମେ ଥାଇଡିକାର ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଅଛି 75% WP ସେଟା 200 ଗ୍ରାମ 200 লিটর পানিরে একরক সেটা আমি স্প্রে করমা হেন্তা ছুঁই বিন্ধা পোক বি লাগছি আমার মুখ ফসলে সে ছুঁই বিন্ধা পোকরে লাগি দমন করবা লাগি আমি যদি ফেরোমেন ট্রাপ যদি লগামা আমার মুখ ফসলে সেটা বহুত বঢ়িয়া কাম দেবা হলা আউ তার লাগি আমি নিম যদি জৈবিক আকারে আমি যদি জিমা বেলে নিম তেল নিহাতি ভাবে স্প্রে করমা হলা নিম তেল স্প্রে করমা বলে আমি গুটে ঢোললে সেটা 75 ml লেখান যদি মিশিকি স্প্রে করমা বলে সবু মানে আমার যেন ছুঁই বিন্ধা পোক মানে দমন হই পারবে হলা আউ যেন শোষক পোক মানে কথা কইলি শোষক পোক মানকর ভিতরে জৌ পোক লাখি পোক তারপরে উকুনিয়া পোক আউ ধলা মাছি এই চারটা আইসন সে মানে বেশি কি ক্ষতি করছন সে মানে কাঁ করছন সে পত্র রস কে ছুঁইকি পুরা তা পত্র রস নেই আইসন বলে পত্র আউ খাদ্য প্রস্তুত করি না পারে আম অমলটা কমি যাইছি সেতে লাগি আমি কাঁ করমা আমি হলদিয়া অঠালিয়া জন্তা লগামা আউ এটা বহুত সহজ উপায় বহুত কম খরচারে বি আমি এটাকে করি পারমা মুই হলদিয়া অঠালিয়া জন্তা উপরে বি কই দউছে চাষী মানে নিজে বি ঘরে তৈরি করি পারবে সেটা কিছু নাই আমার যেন A4 সাইজ কাগজ মিলছি বুড়াপটা নেবে তাকে দুইফাল করে দেবে আউ কাঁ করবে সেথিরে দুই সাইডে হলদিয়া রং লগাই দেবে হলদিয়া রং লগাই সারলা পরে তাকে শুকাই দেবে শুকি সারলা পরে কাঁ করবে সেথিরে আমার পুড়া মোবিল নালে গ্রিস দুই ফালে লগাই দেবে হলা তারপরে আমি একরকু সেটা 8টা দরকার একরকু 8টা নেমা আউ আমার যে ফসল যেতকি হিতিবা হাইট তার নু গুটে ফুট হাইট রে গুটে একরে 8টা 8 জায়গায় লগাই দেমা অটে উচ্চা করি ইতা কাই থিলা কি হলদিয়া রং লগাবা লাগি কହୁছে আমার যেতে বি শোষক পোক ছন তাঙ্গর ফেভারিট কলর হচ্ছে হলদিয়া সে মানে আকর্ষিত হইকিরি হলদিয়া কলর কে আইসন হলা হলদিয়া রং মানে দেখবে হলদিয়া ফুল ফুটিতবা বলে সেনকে বেশি আইবে তো হলদিয়া যেহেতু লগাইছু সে মানে আকর্ষিত হইকিরি আসবে আউ আমি যেন অঠা যেন গ্রিস আউ এটা যেন এটা লাগি লগাই দিছু আসিকি লটকি যাবে বেলে আউ সে মানে বাহারি না পার এটা বহুত সহজ উপায় আমি আরামসে সে শোষক পোক মানকু দমন করি পার সহজে বি পাই পারমা নিজে বি বনাই পারমা রাসায়নিক ঔষধ বি আমি স্প্রে করি পারমা রাসায়নিক ঔষধ মধ্যে আমার থাইমিথক্সাম বলকি গোটে মেডিসিন আছে 25% WG সেটা একরক যদি 40 গ্রাম যদি স্প্রে করমা বলে আমার শোষক পোক দমন হয়ে যাবে আপন ইহা তো ভিনে ভিনে পোক উপরে কহিলে তো এই মুগ ফসল রে কেন কেন রোগ মানে লাগছি আর তার দমন আমি কেনতা হিসাবে করি পারমা সে উপরে টি কইবে মুগ ফসলে আমার রোগ মানকর ভিতরে আমার ସବୁଥିରୁ ମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ରୋଗଟା ହଉଛି ସାହିବୀ ରୋଗ ହେଲା ତାରପରେ ଆମର ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ବି ଲାଗସି ଆଉ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ବି ଲାଗସି ହେଲା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗି ଆମେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଆଉ ମାନକ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କର୍ମା ବୋଇଲେ ସେଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବା ସେଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜଟେ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବା ଆଉ ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗଟା ସାହିବୀ ରୋଗ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ মানে কাଣା কর্মা লাগি পড়বা দেখুন সাহিবী রোগটা গোটে ভূতাণু জনিত রোগ আর সে ধলা মাছি দ্বারা সেটা সে ধলা মাছিটা বাহকতা সে গোটে গছ আউ গোটে গছকে ডেগলে সে সে ভূতাণুটা ছাড়ি দেছি আউ কাଣା হেসি সে পত্রটা আমার হলদিয়া হয়ে যাসি আউ আমার এই অঞ্চলে সাহিবী রোগটা বহুত ক্ষতিকারক বহুত মাত্রারে লাগছি তো সাহিবী রোগকে যদি আমি কন্ট্রোল করবার লাগি হচ্ছে বলে আমি যেন আগ্রহ মুই কইতলি হলদিয়া অঠালিয়া জন্তাটা সেটাকে নিহাতি ভাবে ব্যবহার করমা হলা বলে কারণ সে ধলা মাছিটা হলদিয়া কলরকে আকর্ষিত হইকি সেন লটকি যাওয়া বাহার না পারে আউ 2 নম্বর কথা হলা আমি মেডিসিন স্প্রে করমা মেডিসিন ভিতরে আমার বুপ্রোফেনজিন বলকরি গোটে মেডিসিন আছে সেটাকে আমি যদি গোটে ঢোলে 30 ml লেখান যদি স্প্রে করমা বলে আমার সাহিবী রোগ ধলা মাছি কন্ট্রোল হইবা আর ধলা মাছি কন্ট্রোল হয়ে গেলে আমার সাহিবী রোগ বি আমার কন্ট্রোল হয়ে যাবে তো গোটে কথা আজ্ঞা এতকি আমার সুবিধা থাই করি ভি আমার রাজ্য থি আজ্ঞা ডালি জাতীয় ফসল অমলটা টিকে কম বাগির লাগছি তো ইতার মুখ্য কারণটা কাଣା আজ্ঞা মুখ্য কারণ বহুত আছে আমার যেনতা কি আমি আগ্রু আলোচনা কলা কি আমি ধান কাটিকি ডালিকে বুনুচু সেথিরে আমি জুতা জুতি বি নাই করবার কে সেনতে হি সে জমির ওল রে আমি বুনি দউছু বলে কাଣା হবা আমার যেন জমিকে চাষবাস নাই করি যেন করবার দ্বারা আমার অমলটা বি কমি যাইছে 2 নম্বর হলা আমার আমি উন্নত মানের বিহন আমার এই অঞ্চল লাগি টিকে নে আসবার কে এতে লাগি বি অমল কমি যাଉଛି তারপরে আমি
डाली जातीय के आमे माने मुख्य फसल आकार रे नहीं नेबार के मुख्य फसल आमे गौण फसल आकार रे नउचु यदि आमे मुख्य फसल आकार रे नेता बोले आमे ताके बेसी ध्यान देता और सेटा के भल भाबे चाष करता जेहेतु आमे मुख्य फसल रे नहीं नेबार ताके आमे डाली जातीय फसल के का करचु अंत फसल आकार रे नहीं जाउचु कि मिश्रित फसल आकार रे नहीं जाउचु सेटा भी गुटे कारण है हैला तापर आमे इथरे समन्वित रोग पोक परिचालन भी नहीं करबार के समन्वित खाद्य सार परिचालन भी नहीं करबार हेंता बुनी देकरी आमे छाड़ी देउचु से जमी ओल थाइकरी सेटा होउचे आउ ताके आमे काटुचु जदि आमे ताके समन्वित रोग पोक परिचालन करता जलसेचन ठीक भाबे करता तापरे घास बछा ठीक भाबे करता बेले हमर अमलटा बढ़ता तापरे हमर जन जमी आमे बेसी अनुर्वर जमी रे आमे एटा के चाष करचु डाली जाते फसल तापरे आउ गोटे मुख्य कारण होचे हमर बिक्री बटाटा हमर जदी बिक्री बटाटा जदी भल भाबे हेता हमर मंडी हेता बोले आमे जदी सहज रे बिक्री करि पारतना जेंदा धान आउ हमर कपा अछि हमर मंडी अछि भल भाबे बिक्री करि पारछु मार्केट अछि हेति लागि सहज रे होचे किंतु डाली रो हमर बिक्री बटाटा बहुत टिके असुविधा चासी माने चाष करूछन किंतु बिक्री बटार असुविधा लागि आमे ताके नेग्लेक्टेड कर दउछु से चाष के आज्ञा 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 बोले एंता भिने भिने कारण रहिचे बोलू जे भाई सुनो तो हो आज्ञा तो ई बाबत के करी केतनी केते बुझाले हो होए दादा सब कथा नहीं गुड गुड करी बुझाली होए तो बतरे बतरे कथा पड़ला आज्ञा पी आसले और सब कहले तो आज्ञा एंता समिया देखी थी है हमर बैठक के आसुथिबे जे समिया टिक को दे करी हमर जन चाषी भाई मान को अनेक कथा कहले हमको भी जेन कहले आज्ञा से लगे आमर किसान वाणी विभाग तरफ आपको धन्यवाद जनाऊँ। धन्यवाद।